إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد بقلبي وبلساني أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واعلموا أنه فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وما فرض عليكم الفرائض إلا لتصلوا بها إلى أسمى الغايات ولتجدوا أعلى الدرجات في روضات الجنات ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. واعلموا أن من بين فرائض الله فريضة فرضها على كل مسلم، غني أو فقير، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، في أمن أو في خوف، هي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الفريضة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، وكانت كذلك قرة عيون أتباعه من هذه الأمة. هذه الفريضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي الصلاة. يا عباد الله أيها المؤمنون، لقد أجمع علماء الإسلام على أن للصلوات الخمس أوقاتا لا بد أن تؤدى فيها، وأنه لا يحل لمسلم أن يصلي صلاة مفروضة قبل وقتها، ولا يحل له أن يؤخرها عن وقتها. قال ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا جاء فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل، فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله. عباد الله، من خلال هاتين الآيتين وغيرهما، ومن خلال هذا الحديث العظيم وغيره أيها الأفاضل، استنبط الفقهاء أوقات الصلاة واختلفوا في بعضها تبعا لاختلاف النصوص وتبعا لاختلاف الفهم في مدلول بعضها. فالأوقات جمع وقت، وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء، ووقت الأداء إما وقت اختيار وإما وقت ضرورة، والاختياري إما وقت فضيلة وإما وقت توسعة. أما بيان أوقات الصلاة المفروضة فكما قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره المسمى بمختصر الأخضري، وهو على المذهب المالكي:
أولا صلاة الظهر، الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. ثانيا صلاة العصر، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار وضروريهما إلى الغروب. ثالثا صلاة المغرب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. رابعا صلاة العشاء، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وضروريهما إلى طلوع الفجر. خامسا صلاة الصبح، والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس. أيها المسلمون، اعلموا أنه لا بأس في اختلاف أوقات الصلاة في مساجدنا حسب التوقيت الزمني المعاصر، بأن يتقدم مسجد على آخر ب10 دقائق أو غيرها، أو يتأخر ما دمنا ملتزمين بما هو مفصل في الكتب الفقهية. واعلموا كذلك أنه لا بأس في اتباع التطبيقات والتقويمات وما يقرره الحساب الفلكي ما دام أنها لا تخالف ما قاله فقهاؤنا. ولذا ينبغي أن ننتبه دائما لئلا نقع في خطأ، فهذه التطبيقات وغيرها أعمال إنسانية قد يعتريها خطأ في زمن من الأزمان، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في الختام ندعو الجميع إلى الالتزام بوقت العشاء خاصة في هذه الأيام، فوقت صلاة العشاء حاليا في برازافيل 7:27، وبعد أيام وأسابيع سيصل إلى 7:30. من هنا نفهم أنه لا ينبغي أن نصلي قبل ذلك، ولا يجوز كذلك أن نؤذن قبل الوقت. نعلم جيدا أنه شاق على بعض الإخوة، لكن لنعلم جميعا أنه يجب علينا أن نطيع الله في أوامره. بارك الله فينا وفيكم. Toute la louange appartient à Allah. Nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous-mêmes et nos mauvaises actions. Celui qui Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste dans mon cœur et par ma langue qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, seul et sans aucun associé. Seul sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Ô hommes, craignez votre Seigneur Allah et sachez que Allah vous a prescrit des obligations. Alors ne les négligez pas. Allah a tracé des limites. Ne les transgressez pas. Allah n'a prescrit ses obligations que dans le seul but que nous atteignons les sommets les plus hauts de la spiritualité. Et pour que nous atteignions également les degrés les plus élevés dans le paradis. Et enfin, pour que nous soyons éloignés et sauvés du feu de l'enfer et des perditions. Sachez également que parmi les prescriptions d'Allah, parmi les obligations d'Allah, il y en a une qu'Allah a rendue obligatoire sur tous les musulmans, riches comme pauvres, bien portants comme malades, hommes comme femmes, étant en voyage ou à la maison, dans la quiétude comme dans la paix. Cette obligation est la limite rouge entre le musulman et le non-musulman. Tu dépasses, tu n'es plus musulman. Cette obligation est le pilier fondamental de l'islam. C'est la première chose au sujet de laquelle l'homme sera interrogé le jour de la résurrection. Si elle a été bien faite, toutes les actions vont suivre. Si elle a été mal faite, c'est comme ça, toutes les autres actions vont suivre. Cette obligation a été la joie de l'œil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Cette obligation, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est la prière, chers serviteurs d'Allah. Et tous les savants musulmans sont unanimes que les 5 prières
obligatoires, quotidiennes, journalières, il y a des moments dans lesquels on doit les faire. Il y a des temps fixés pour faire ces prières-là. Alors, il n'est pas permis de prier avant l'heure, comme il n'est pas permis aussi de prier après l'heure. C'est pourquoi Allah exactement nous dit dans le Coran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Certes, la salat, c'est-à-dire la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Si tu pries avant l'heure, ce n'est pas la prière, tu ne seras pas pointé. Si tu pries après l'heure, s'il y a des excuses valables selon la charia, tu es pardonné, Allah accepte. Et s'il n'y a pas de raison valable, Allah va accepter, mais tu auras des péchés. Allah dit également dans le Coran, accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et dans un hadith, pour mieux comprendre ces deux versets, Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, nous rapporte que l'ange Gabriel est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque le soleil s'est incliné du milieu du ciel et lui a dit, ô Muhammad, lève-toi et prie la prière du jour. Le prophète s'est levé, il a fait la prière. Jibril est parti, il est revenu lorsque l'homme a atteint sa limite, sa taille normale. Si tu fais 1,74 m, lorsque ton nombre atteint cette limite-là, Jibril est revenu et a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et fais la prière de Asr. Le prophète s'est levé et il l'a fait. Il est parti. Il est revenu lorsque le soleil s'est couché totalement. Il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi, fais la prière de Maghrib. Le prophète l'a fait. Il est parti. Il est revenu lorsque la lumière du soleil qui reste après qu'il soit couché est partie. Il dit au prophète, lève-toi et fais la prière de Isha. Le prophète s'est levé, il a fait la prière de Isha. Il est parti. Il est revenu lorsque l'aube est apparue. Il a dit au prophète, lève-toi, fais la prière de Subh. Le lendemain, il est venu dans l'heure de la prière de Zour, mais pas la même heure. Il est venu lorsque la taille de chaque chose, son nombre aussi atteint la même taille. Il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi, fais la prière de Asr. Et, pardon, il a dit lorsque l'homme atteint 2 fois sa taille, il a dit fais la prière de Asr. Il est parti, il est revenu pour la prière de Maghrib lorsque le soleil s'est couché et à la même heure, c'est resté inchangé. Il est parti, il est revenu lorsque la nuit, le premier tiers de la nuit est parti, il lui a dit fais la prière de Isha, le prophète a fait. Il est venu à l'heure de l'aube, lorsque il restait un peu que le soleil va se lever, la clarté du jour était déjà apparue, il lui a dit, lève-toi, fais la prière de Subh. Le prophète l'a fait. À partir de ces deux versets et de ces hadiths, nous comprenons très bien comment nos savants musulmans, nos juristes musulmans ont tiré les heures de la prière à partir des textes. Parfois, ils sont divergés à cause de la compréhension de ces textes. Mais tout reste dans l'ordre, dans les prescriptions de l'islam. Et les détails, chaque prière a 2 heures. L'heure dans laquelle on doit faire la prière normalement et l'heure de rattrapage. Et pour mieux comprendre, on se retourne dans le livre de Al-Akhdari, de Cheikh Al-Akhdari, qui va nous détailler l'heure de la prière de Zohr. L'heure de la prière de Zohr commence lorsque le soleil quitte le milieu du soleil. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Arrête-toi seulement, regarde ton homme. Quand tu vois que ton homme ne va pas ni au levant ni au couchant, le soleil est au milieu. Quand ton homme commence à partir au levant, ce qui veut dire que le soleil part au couchant, l'heure de Zohr a commencé. Jusqu'à ce que ton nombre, si tu fais 1,74 m, ton nombre atteint 1,74 m, l'heure de Zohr a passé. L'heure de Asr a commencé. Jusqu'à ce que ton nombre atteigne 2 fois ta taille. La première heure de Asr va passer. Et la seconde heure de Zohr et Asr vont continuer jusqu'à ce que le soleil se couche. Lorsque le soleil va se coucher,
la première heure de Maghrib va commencer. Et lorsque la lumière du soleil va disparaître, l'heure de Maghrib est partie, l'heure de Isha commence. Jusqu'à ce que le premier tiers de la nuit passe. Lorsque l'obscurité, lorsque l'aube apparaît, c'est la première heure de Subh, jusqu'à ce que la clarté du jour soit apparaître. Quand le soleil se lève, la première heure de Subh a passé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, donc il n'y a pas lieu de poser la question, on doit prier à quelle heure? Jour, est-ce que c'est midi 30? Est-ce que c'est midi 50? Est-ce que c'est midi 10? Ou bien est-ce que c'est 13h10? Il n'y a pas lieu de poser cette question. Mais on devait connaître d'abord comment est-ce qu'en islam, on doit calculer le temps des prières selon la nature, le soleil, l'obscurité. C'est comme ça qu'on calcule. Si tu connais très bien ces enseignements-là, tu sauras que si telle mosquée prie à 13h00, telle mosquée prie à 13h10, ou bien à 13h moins, il n'y a pas de problème, puisque tout le monde, nous sommes dans le temps. C'est ça qu'il faut connaître. Au temps des prophètes, il n'y avait pas les montres, il n'y avait pas l'heure. C'est le soleil, on regardait. Et c'est ce que le verset a dit. Donc, il n'y a pas de problème si telle mosquée prie à telle heure et l'autre prie à l'autre heure. Du moment que nous sommes tous dans le temps, comme le prophète l'a expliqué, comme c'est dans le Coran. Il n'y a pas de problème également de suivre les applications. Surtout aujourd'hui, il y a des applications très bien faites. Des applications dont il y a des gens qui suivent très très bien. On peut suivre ces applications, mais les applications restent toujours l'œuvre humaine. Donc on doit toujours contrôler. Et les heures que nous avons dit, la première heure, la seconde heure, celui qui dépasse, il est dans le péché tant qu'il n'y a pas d'excuse. S'il y a une excuse qui fait, tel qu'il a dormi jusqu'à l'heure à passer, ou bien il a oublié, il n'y a pas de problème. Mais délibérément, celui qui laisse passer l'heure de la prière, il a commis une faute très grave. Car Allah exalté nous dit dans le Coran, Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Il n'y a pas d'excuse valable. Tu laisses jusqu'à ce que l'heure de la prière passe. Allah dit que malheur à toi. Et on doit tout faire pour éviter le malheur d'Allah. Pour terminer, nous appelons tout le monde. Nous invitons tout le monde à respecter précisément, actuellement, l'heure de Isha. Lorsqu'on suit les applications, les Muslim Pro, Al-Musalli et autres, nous voyons très bien qu'aujourd'hui, actuellement, à Brazzaville, la prière de Isha commence à 19h20. Et dans les jours à venir, les semaines à venir, on va arriver jusqu'à 19h30. Celui qui prie avant cette heure-là, tu as prié avant l'heure. Pourtant, on ne doit pas prier avant l'heure. Et de la même manière, on ne doit pas prier avant l'heure, on ne doit pas faire l'azan, l'appel à la prière avant l'heure. Donc, par exemple, si c'est à 19h20 que Isha commence, on fait l'appel à 19h20. Maintenant, le temps qu'on va mettre entre l'appel et la prière, ça dépend de nous-mêmes. Si on veut, on fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça va dépendre de nous-mêmes. Nous savons très bien que c'est difficile pour certains frères. Lorsqu'on prie Isha à 19h30, 19h35, c'est difficile pour certaines personnes à cause de leur programme à la maison. Nous savons très bien. Mais vraiment, nous devons respecter la loi d'Allah aussi. Nous avons peur de cela. Que demain, Allah va dire à l'imam, mais pourquoi tu as prié avant l'heure? C'est de ça que nous avons peur. Sinon, nous voulons bien que tout le monde soit à l'aise. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be alaye. Ame alaye tando, ka deme nina fe, ka yafa nina fe, ka kanda nina fe.
an b'an yɛrɛ kalifa ala la ka bɔ anw yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma a n'an ka baaraw jugumaw n'ala ye mɔgɔ mɔgɔ kanda mɔgɔ tɛ se ka fili n'ala ye mɔgɔ min fili mɔgɔ tɛ se ka kanda mais seereya ni dusukun ye ni nɛnden ye k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ n b'a fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la ka seereya k'a fɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ni a ka ciden ni ala ma nɛma kɛla ka barika kɛ ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ ben'u labato fo ka taa se alikiyama ma aw mɔgɔw a ye siran a tigi ala ɲɛ a y'a lɔn k'a fɔ a tigi ala ye fadaw le sigi o la a kana dayaga a kana mafiɲɛya ka tila ka danw sigi a kana dan nin sago ala ye fɛn min dɔw jagoya an kan dɛ o ye farida dɔ ye farida min n'an ka kɛ an bɛ daraja kɔrɔtaniw sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ka kisi ka bɔ jahanama tasuma ma o farida nin ala y'a farida silama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan setigi comme setan kɛnɛyabagatɔ banabagatɔ cɛ muso i bɛ so kɔnɔ walama i bɛ tagama la hakilisigi bɛ yen walama siranya bɛ yen ni farida in ale de bɛ danfara ye silamɛ ni silamɛdan cɛ ni farida in silamɛya diina a lɔsen de fɛn fɔlɔ min ni jɔn bɛna ɲininka alikiyama o de ye nin ye n'ale ɲɛna tɔw bɛ sɔrɔ ka filɛ n'ale ma ɲɛ tɔw tɛ filɛ ni farida in a tun ka di alakira ye kosɛbɛ nin dunuya in kɔnɔ a tun ka di kira ka sahabaw fana ye farida in bɛ jate silamɛya lɔsen filanan ye o tɛ dɔwɛrɛ ye i m'a fɔ seli balima silamɛw silamɛya lɔnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma k'a fɔ seli farida duuru wagati kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la a tɛ bɛn fiyewu ka seli in kɛ n'a wagati tɛ ni selila ka kɔn wagati ɲɛ i ma seli yɛrɛ le ni selila a wagati kɔfɛ ni lɔnzɔra bɛ yen yafa bɛ kɛ ka bɔ i ma wa a bɛ minɛ ni lɔnzɔra tɛ yen i bɛ jurumu sɔrɔ nka a bɛ minɛ fana sabu ala k'aw ma kuranna kɔnɔ inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta seli kɛla mu'miniw ma fɛn jagoya ye wagati man fɛn ye a kan ka kɛ wagati de kɔnɔ ala ko kuranna kɔnɔ tuguni o kira muhamadu ma seli lɔ ka taa tile ka jɛngɛ ma fo ka taa se su ka dibi ma ani fajiri kuranna kalan k'i y'o kɛ sabu fajiri kuranna kalan a kɛla seereya fɛn ye jabir bin abdulayi ni hadisa in lakali ko lon dɔ jibrila nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam tuma min na tile jɛngɛna ka bɔ sankolo cɛ ma a ko alakira ma wuli i ka seli fana seli alakira wulila ka seli fana seli a tagala a sigila ka na tuma min na fɛn bɛɛ suma kɛla i n'a fɔ a yɛrɛ lɔ a damayira n'i bɛ 1m74 i ja kɛra tuma min na 1m74 jibrila sigila ka na o waati kelen in na ko alakira ma wuli i ka lansara seli kira wulila ka lansara seli a tagala a nana tuma min na tile benna a ko wuli i ka fitiri seli kira wulila ka fitiri seli a tagala a nana tuma min na tile ka wulewule tile benni kɔfɛ a min bɛ kɛ sankolo la o tununi kɔfɛ a ko kira ma wuli i ka sagafo seli a wulila ka sagafo seli a tagala a nana tuma min na fajiri kɛnɛ ci la a ko kira ma wuli ka fajiri seli kira ka fajiri seli lon filanan na jibila nana seli fana wagati a ma na tuma min na tile jɛngɛna dɛ a ka to yen tuma min na i lɔ kɛla i ja kundama kɛla i n'a fɔ i yɛrɛ kundama a ko kira ka wuli ka seli fana seli a tagala a segila ka na tuma min na i kundama ani i ja a bɛ kɛ kundama sigiyɔrɔma fila ye a ko wuli ka lansara seli kira wulila ka lansara seli a tagala ka na tuma min na tile benna wagati kelen na kunu wagati ɲɔgɔnna la u ma yɛlɛma a ko wuli ka fitiri seli kira wulila ka fitiri seli a tagala ka na tuma min na ni ka su tilan saba a fɔlɔ tɛmɛna a ko kira ma wuli ka sagafo seli kira wulila ka sagafo seli a tagala ka na fajiri tuma min na kɛnɛ cila pewu a tora dɔɔni tile bɛ bɔ a ko kira ma wuli ka fajiri seli kira wulila ka fajiri seli jibrila sɔrɔ ka fɔ alakira ma o nin wagati ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye seli wagati de balima silamɛw an ka ayan fila min kalan ten ka ni hadisa min kalan an ka lɔnnikɛbagaw ye seli wagati sama ka bɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de la i y'a lɔn k'a fɔ seli wagati ye suguya fila a kan ka kɛ wagati min kɔnɔ ani degun wagati ni degun dɔ b'i kan lɔnsɔrɔ dɔ b'i bolo i b'a kɛ wagati min na o détail bɛ sɔrɔ an ka fiqhu kitabu kɔnɔ an ka lɔnnikɛbagaw ka kuranna hadisaw walawala kitabu min kɔnɔ n'a tɔgɔ ko fiqhu kitabu a détail bɛ sɔrɔ yen an bɛna misaliya ta ni lakhdɔri ye lakhdɔri tigi b'a fɔ a ma min ye abdurahman lakhdɔri ye a ko seli fana wagati bɛ daminɛ tumana min na ni tile jɛngɛna ka bɔ sankolo cɛ ma fo ka taga se tumana min na adamaden i ja a lɔ bɛ kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ kundama lansara o bɛ daminɛ
tuma na ni i ja lɔ sera i yɛrɛ kundama ma ka taa se tile kan wulewule ma seli fana ni lansara sisan olu ka waati filanan min ye dɔrɔla waati ye o bɛ kɛ fo ka taa se tile ka bɛn waati ma fitiri ale ka sagoya waati a waati fɔlɔ o bɛ daminɛ ni tile bɛnna pewu tile kun bɛɛ tunna ka ban a waati bɛ daminɛ waati la sagafo ale waati bɛ daminɛ waati fɔlɔ sagoya waati tuma na ni tile ka wulewule tunna fo ka taa se tuma na ni su tilan saba fɔlɔ a tɛmɛna fitiri ani sagafo o ka dɔrɔla waati o bɛ kɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma suba seli fajiri seli ale ka sagoya waati bɛ daminɛ tuma na ni fajiri kɛnɛ cila a ka dɔrɔla waati bɛ ta fo ka taga se tuma na tile bɔla balima silamɛw ni le b'a yira an na k'a fɔ ko jaa kira ka waati la montre ko tun tɛ midi 30 ko tun tɛ midi 10 ko tun tɛ 13h10 ko tun tɛ nka tile ani su kɔnɔnaw o le bɛ filɛ la o la anw ka bi ɲɛnamaya kɛcogoya sisan ni nin misiri bɛ seli 13h10 ni bɛ seli 13h15 ni bɛ seli 13h00 ni bɛ seli même 13h-10 baasi foyi la tant que n'an bɛ waati kɔnɔ baasi foyi t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ bi bi in na technologie avancée la téléphone b'an bolo application b'a la mɔgɔw le bɛ min b'a kɔlɔsi la o b'a kɔlɔsi waati bɛɛ an bɛ se ka baara kɛ ni o application nin ye tuma dɔ yɛrɛ o application yɛrɛ ale hakilisigi ka bon ka tɛmɛ anw b'a filɛ ni ɲa min ye an bɛ duguba kɔnɔ yelen bɛ yen sangasow bɛ yen tuma dɔ la n'a fɔra k'i b'a filɛ a bɛ gɛlɛya mais ni application nin ye lana caman b'ale la nka o t'a yira ko an b'an yɛrɛ bɛɛ di application ma tuma bɛɛ an b'a kɔlɔsi fili bɛ se ka don a la o la ni mɔgɔ mɔgɔ selila waati fɔlɔ ni filanan tɛmɛni kɔfɛ i bɛ jurumu sɔrɔ fo n'a sɔrɔ lɔnsɔrɔ dɔ b'i bolo sabu ala ko kuranna kɔnɔ halakili bɛ yen danga bɛ yen selikɛlaw ye minnu ɲinɛnen bɛ ka bɔ ka seli ma o ta kɛ ka ɲɛ o ta kɛ a ka waati kɔnɔ an bɛ kuma laban ni min ye an b'a ɲini balima bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma sagafo waati an ye sagafo waati kɔlɔsi kosɛbɛ parce que Brazzaville yan an bɛ waati min na an bɛ bi lo min na ten sagafo waati Brazzaville yan 19h20 o le y'a waati ye wa tile damadama kɔfɛ semaine damadama kɔfɛ sagafo yɛrɛ bɛna taga se 19h30 o waati nin na an y'an jija ka nin waati nin respecter sabu ni selila ka kɔn waati ɲɛ i ma seli ni selila waati kɔfɛ ni lɔnsɔrɔ tɛ i bɛ jurumu sɔrɔ an ka lɔn kosɛbɛ ko a bɛ balima dɔw tɔɔrɔ a b'o degun n'an selila 19h30 walama 19h35 an bɛ tila yɔrɔ min programme dɔw b'olu bolo olu kɔnɔ a b'o degun an k'o lɔn mais an bɛ siranna fana ala le k'a fɔ ko an ye seli nin lɛri in kɔnɔ n'an sela ka kɔn an ɲɛ ko a man ɲi an bɛna kɛ di fo an ye ala ta nin le labato a yɛrɛ fana tɛna mɛn kalo kelen dɔrɔn an bɛ segin waati kɔrɔ la an ye muɲu ni waati kelen kalo kelen na san kalo 11 problème tɛ yen n'an nin waati nin dɔrɔn le sela a y'a jateminɛ kalo kelen dɔrɔn le donc an ye sabari an ye muɲu ala ka faamuya di an ma ala ka baara nɔgɔya an ye. Pour terminer aussi, avant de faire la dua, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, une seule umrah pendant le ramadan équivaut le pèlerinage avec moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, nous sommes à quelques mois, peut-être à 2 mois de ramadan. Et nous avons une agence qui organise la umrah dans les 10 derniers jours de ramadan. Tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui ont l'intention, ils peuvent venir prendre renseignement après la prière. Alhamdulillah, ala kira ko alayhi salatu wasalam, mɔgɔ min ye umra kɛ sunkalo kɔnɔ, ala bɛ baraji min d'i ma o ye i ka hiji kɛ ni ala kira ye, ala b'o baraji de d'i ma. O la sunkalo nata in na agence b'an bolo min bɛ umra organiser la, ni an ŋaniya bɛ mɔgɔ min na seli kɔfɛ i bɛna renseignement ta. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, nous avons un frère qui veut se convertir, embrasser l'islam. Où il est? Viens, mon frère. Donc, voilà, c'est bon ici. Tu répètes ce que je vais dire. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En français maintenant, tu répètes aussi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Sois le bienvenu. Donc prends la place. Après la prière, on va t'expliquer, Inch'Allah. Suivez la ligne. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nous allons faire parvenir cette lettre-là. Il s'agit d'un frère qui est en position de voyage et demande de pouvoir faire des musulmans. Et nous avons aussi un frère aussi qui avait des difficultés de développement-là, il demande de pouvoir. Il a mis un montant de 1000 francs, il a donné un montant de 1000 francs à la mosquée. Nous avons aussi un autre frère aussi